Maliyan waw salamu alaikum an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se jamanadenw ma nin waati in na ka bɛɛ kelen-kelenna fo k'a fɔ aw ye aw bisimila a ka bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye ouverture média ye an bɛ aw fo kosɛbɛ ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn waati in na an bɛ sibiridonya la ni o ye samedi ye an bɛ septembre kalo o tile 18 o ye bi ye san 2021 an bɛ o la bi nin waati in na Maliyenw a b'a kalama k'a fɔ sibiridonya kɔni fɛ an ka jɛmukanw a ka suma an ka jɛmukan kɛ n bɛ segin kɔrɔ fɔ kan sabula a b'a kalama an b'o de fɔ n ko ni urgence bɛ jamana kɔnɔ ni ko minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka kan an ka sibiri ani dimanche fo ka taa se ntɛnɛn ma k'o bɛɛ don ɲɔgɔn na sabula nafa wɛrɛ foyi t'anw na ka se ka jamanadenw ka baara kɛ ka ɲɛni ɲuman na walasa bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogo min na o hukumu kɔnɔ Maliyenw an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye dɔ fara partageli kan a ye dɔ fara partageli kan sabula ko bɛ dugu kɔnɔ n b'a ɲini kanubaw fɛ n kanuba bɛɛ ouverture média kanubaw Cɔrɔnɔnjɛ yɛrɛ kanubaw jamanaden bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'a partager a y'a partager parce que jamanajɔ kuma de bɛ yan anw mago bɛ tiɲɛ de la anw da ye ka tiɲɛ de ɲini o tiɲɛ ɲinini na ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ o tiɲɛ ɲinini na aw fana b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ baara la Maliyenw aw bisimila nin waati in na kununko aw hakili b'a la an ye émission kɛ o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara maa caman tun bɛ yen minnu sunɔgɔra parce que a kɛra minuit an ye émission kɛ ko fila kɛ kunun ka sababu kɛ an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ŋunuŋunukan dɔ n bɛ segin a kan ŋunuŋunukan u b'o de wele nanzarakan na ko rumeur an ye rumeur dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye ntɛnɛn nata in ye logements sociaux de baaraw kan ka k'a di a maaw ma o hukumu kɔnɔ ŋunuŋunukan ninnu na an y'a mɛn k'a fɔ ko turuku-turuku dɔ de bɛ ka kɛ dugu ma turuku-turuku kɔrɔ ko namara ko dɔ ko o ɲɔgɔbɛ dugu ma o de y'a to an ko kunun n ko rumeur kuma in na ni o ye kuma minnu bɛ ka ɲagami dugu kɔnɔ n ko an b'a ko ɲɛɲini fo ka s'a dan na o sababu la a ɲɛɲinini kɔrɔ a tiɲɛ a n'a nkalon o hukumu kɔnɔ kununko kamalen dɔ bɔra an ka plateau kan ni ale ye Jalo ye a ko k'u ka association tɔgɔ ko association pour le développement des logements sociaux o tɛ baasi ye nka kunun ne ka kuma la Cɔrɔnɔ ko a ka kɔrɔfɔ la ko dayɛlɛn bɛ bɛɛ ye et pourtant tiɲɛ don dayɛlɛn bɛ bɛɛ ye o sababu la émission bannen Maliyenw surɔ émission banna mun ye nin association maaw fana ye n wele tuguni olu fana ko kunnafoni wɛrɛ b'olu bolo logements sociaux ko kan an bɛna bɔ a tiɲɛ de kalama o kɔfɛ association wɛrɛw fana ye n wele tuguni n bɛna a bɛɛ tɔgɔ fɔ bi a ye lamɛnni kɛ ka ɲɛ dɛ n bɛ fɛ aw de ka lamɛnni kɛ aw de ka juger ko minnu b'aw ka jamana kɔnɔ a k'a dɔn ko minnu b'aw ka jamana kɔnɔ a k'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmaaw ye sabula an ka ɲɛmaaw nakun de ye ko yɛlɛma bɛ don jamana taabolo la ko mun ye ɲagami o bɛ se ka ban jamana ko la cogo min na colonel Assimi Goïta ani docteur Choguel Kogala Maïga Maliyenw jigi bɛ Ala kan an jigi bɛ olu de kan u kelen tɛ se ka baara in ɲɛ tant que jamanadenw ma far'u kan k'u dɛmɛ tant que kunnafonidilaw ma far'u kan ka kunnafoni lakika d'u ma o de y'a to an b'o baara mun na a baara ma nɔgɔn donc il faut être impartial il faut être neutre kunun tɛmɛnen kɔfɛ Maliyenw y'a mɛn k'a fɔ ko ŋunuŋunukan min bɛ yen ko turuku-turuku min bɛ ka kɛ ni association maaw ye n wele u ka association tɔgɔ de ko l'organisation de défense des droits au logement du Mali u b'o de wele ko ODDL la ODDL la Mali l'organisation de défense des droits au logement du Mali olu ka jɛkulu sigi bɛ mun b'a to ka se ka maaw ka hakɛ défend ka maaw ka hakɛ ɲini kolo ani fasa la walasa maaw bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ namara ma k'a la association sigi kun ye ne ka jɛmukan bannen kunun sabula ne ko jɛmukan la n ko mɔgɔ bɛ tiɲɛ de la an bɛ bɛɛ ɲini yan olu de fɔlɔ ye weleli kɛ k'a fɔ k'u mɔgɔ bɛ plateau la bi n ko baasi t'a la donc an bɛ plateau programmer maa minnu mɔgɔ b'a la bi sini ani sinikɛnɛ an b'a bɛɛ programmer olu ko logements sociaux ko kamalen minnu nana ka na mun fɔ plateau kan k'a m'a bɛɛ fɔ ne ko k'a m'a bɛɛ fɔ cogo di k'a m'a bɛɛ fɔ kuma b'u yɛrɛ bolo yan ko dossiers b'olu bolo ko prévus bɛ olu bolo ko kumakan b'olu bolo kumakan minnu bɛ ko jamanaden cɛman ni musoman bɛɛ kan ka bɔ a kalama k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ an ka logements sociaux ko kan taara ma fɔ tan donc Maliyenw bɛna kuma dun u yɛrɛ ka foli k'a bila a y'a partager kosɛbɛ mɛ n ɲɛsin kini bolo yan fan ma n fa somɔgɔw bɛ di e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mohamed Jara maa caman bɛ wele ko Vie d'accord ne ye secrétaire à l'organisation bureau national secrétaire à l'organisation bureau national la o b'a jira a ka bureau jɛnsɛnnen don a jɛnsɛnnen don a bɛ yɔrɔ caman a bɛ Mali yɔrɔ caman a bɛ hali kɔ kan a bɛ Faransi a bɛ Espagne a bɛ États-Unis a bɛ yɔrɔ caman o ka ɲi o b'a jira ko ye jɛkulu ɲuman ye monsieur Karamɔgɔ non monsieur Touré oui somɔgɔw bɛ di ça va i fana k'i présenter ani bi jɔyɔrɔ min fa jɛkulu voilà donc Thierno n b'i fo ka a ka cakɛda in maa bɛɛ lajɛlen fo
fɛn fɛn ɲɛmaana ni waati n'a ka bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. N bɛ n présenté ne ye Musa Mandiou Touré. Musa Mandiou Touré. Président de l'Organisation de défense des droits au logement du Mali. Et président du collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali. A fila. Donc casquette fila de bɛ na bi. Banfula fila de bɛ kunna. O de bɛ na bi. Saba. Fila wa saba de. Ko saba dɛ. Avion ko saba. Oui, saba de. Saba de walima fila. Comité de veille fana. Logements sociaux kɔnɔ. O fana ɲɛmaa dɔ. O fana ɲɛmaa don. O fana ɲɛmaa don. Donc ne fana y'o ɲɛmaa dɔ ye. Donc an bɛɛ bɛ yan nɔ ale ye casquette saba ye ne ye casquette fila ye. A ti tɛmɛ kan. Donc o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ n kɛrɛfɛ maa jɛlenw don ka kuma soko la. Soko la. O tɛ wa? O Kulibali don. A banna. Mali an bɛna don baabu kɔnɔ a ye dɔ fara partageli kan an bɛ jamana jɔ ko de la o de y'a to ne yɛrɛ ma sɔn ka lafiya sɔrɔ weekend na wa an bɛ bɛɛ ka bila la n bɛ segin kɔrɔfɔ kan. Nin waati in na logement sociaux ko de bɛ yen ko tile de kan ka di ntɛnɛn nata in yanni tile ka di ntɛnɛn nata in ko in tiɲɛ na nkalon an bɛ fɛn k'o de dɔn ŋunukan bɛ ka fɔ ta i tiɲɛ don walima nkalon anw b'a ɲɛɲini de la o de la association mɔgɔw nana k'u bɛna an bɔ dɔ kalama o hukumu kɔnɔ maliyɛnw an b'an ka sponsoriw fo fɔlɔ kuma ba tɛ yen bi ye jamana jɔ ko ye kosɛbɛ nka an b'an ka sponsoriw fo foli ye diyagoya k'u la W7 ani ka se Yara walima an bɛ k'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ Mamadu Yara n'a ka cɛdenw an b'u fo ka foli lase Savon Dima ma o fana bɛ ka jɛmukan in jukɔrɔma tonto Cɔrɔnɔnjɛ yɛrɛ b'a kanuba bɛɛ fo diɲɛ fantan naani fɛ continent bɛɛ la maliyɛn bɛ k'an lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani k'an soutenir an bɛ bɛɛ fo hali bi jamana in Ala k'a diya Ala ka nkalon nakasi Ala ka tiɲɛ bɔ kɛnɛma maliyɛnw hali bi Ala ka faama ɲumanw don an garisigɛ la an hinɛ bɛ maa minnu na an b'an ka président de la transition fo ani marabolo ɲɛmaa ni o ye Dr Sogel Kokala Mayiga k'u fo kosɛbɛ u bɛ baara min na a ma nɔgɔn f'u ka dɛmɛ bi de ye dɛmɛ dɔ ye donc kunun tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ n ko association caman ye wele dɔw fana ko surɔ mun bɔra plateau kan yan k'a ma tiɲɛ fɔ o association don nataw la an bɛna olu fana recevoir plateau kan n bɛ segin kɔrɔfɔ kan sabula yan bɛ bɛɛ de tɔgɔ la nka an bɛ ninnu de ta lamɛn o association n'i ma fili o tɔgɔ ko coalition pour la défense du droit au logement coalition pour la défense du droit au logement o fana ye olu ka jɛkulu tɔgɔ ye olu fana ko k'u bɛna na ka komi bi kun prévoilen don ka ban ODDDL la an bɛna olu lamɛn olu ko ko prévu b'olu bolo k'olu bɔlen kɔfɛ ka ban ko ma ti kuma i m'o fɔ a président président i ko aw ka association dɔnnen don a dabɔkun ye maliyɛnw bɛ se ka so sɔrɔ fantanw parce que logement social dabɔra fantanw il faut an ka segin a kan donc fantanw bɛ so sɔrɔ cogo ka sɔrɔ nɔgɔ t'a la parce que Mali logement sociaux waati dɔ kɛra la an bɔra bɛɛ kalama k'a fɔ k'ale faama dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔ b'u bolo u bɛ taa k'u lafiya yɔrɔ ye n'u tilala u b'a da sɔgɔ u bɛ taa u kɛn bɛ k'a di ko dɔw y'a di hali u sunkuruw ma dɔw ye an ye nin ŋunuŋunukan bɛɛ bɛn an ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di fantan jamana kan n'an ma hinɛ an yɛrɛ la an ka jamana an b'a ci donc bi a ka association i ko ko association ba don ko jɛkulu ba don diɲɛ kɔnɔ tari récépissé bɔ bolo fɔlɔ mun b'a yira k'a fɔ ko don parce que kunun mun bɔra yan mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko a n'a ma kuma dɛ kuma man ka kɛ dɛ a bɛ tan mais bi an t'o la quoi c'est à dire an mago bɛ tiɲɛ de la nous on veut connaître la réalité a ka fɛnw bɛɛ dafalen don très bien logement social ko bɛ cogo di Mali kɔnɔ voilà donc Thierno n b'i fo ka fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin waati in na k'u bɛɛ lajɛlen fo l'Organisation de défense des droits au logement du Mali o ye jɛkulu ye jɛkulu mun yamaruyalen don a ka lafasali kɛ so kan jamana in kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ye sɛbɛn d'a ma n'o récépissé filɛ n'i y'o récépissé jamana yɛrɛ ye sɛbɛn d'aw ma a ka wuli ka jɔ kɛ joona on est inscrit au journal officiel également du Mali très bien o filɛ nin ye collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali jɛkulu mun yamaruyalen don a ka so ɲini jamana kɔnɔ ka di a ɲinibagaw ma n'i y'o association sɛbɛn n'o ɲɛmaa ye ne ye o fana inscrilen don journal officiel du Mali la c'était un mouvement il est né depuis 2015 mouvement o b'a sɔrɔ mouvement foyi tɛ jamana in kɔnɔ o b'a sɔrɔ mouvement foyi tɛ jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ mouvement foyi tɛ yen très bien o filɛ donc pour te dire que de façon juridique nous sommes couverts d'accord voilà donc par rapport à tout ce qui se passe effectivement yanni n ka n da don kuma na n b'a fɛ ka n da don fɛn kelen na surɔ min bɔra yan Jalo c'est vrai n bɛ se k'a fɔ a m'a da don fɛn bɛɛ la mais a ye fɛn fɛn fɔ tɔn ɲɛ don tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ a m'a da maga fɛn dɔ la a tɛ fɛn dɔ kalama a danna yɔrɔ dɔ la anw y'a lamɛn a ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don a ma golo fɔ donc soko la i b'a dɔn sarakisɛ de bɛ yen sarakisɛ mun ni jamana yɛrɛ y'a sɛbɛn ka kɛ gafe ye
Soko jamanadenw bɛ se ka so ɲini ni sira minnu ye jamanadenw n'i ye so sɔrɔ so yɛrɛ bɛ se ka tila i la ni sira minnu ye ni so bɛ di a bɛ d'i ma ni lahalaya minnu ye o sarakisɛ de filɛ n'an k'a ma ko le décret 0351 du 8 mai 2015 signé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta le 8 mai 2015 signé par le président Modibo Keïta, signé par le ministre de l'Urbanisme en son temps, Draman Dambélé, signé par le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Amadou Konaté, signé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa Maïga, signé par le ministre des Domaines, Mohamed Ali Bachili, signé par le général Sada Samake. Sada Samake. Alaka Hinala. Donc, nous avons café. Nous avons café. Charakise est bébé. Charakise est bébé. On me barake ni on te bonne. Très bien. Charakise me bako. En bas de le folo, à Charakise, flana nango article 2. Mba fait yere ko kala, iko fo mali. Article 2. Au flé. Article 2 flé. Au sens du présent décret, les logements sociaux s'entendent comme des logements bénéficiant de la subvention de l'État. Les logements sociaux sont réalisés dans le cadre d'un programme gouvernemental et visent à faciliter l'accès des couches à revenus faibles et intermédiaires au logement. Au Corée de Koso nous ka dabura jamana ka di maw ma tisi so jugo a dabo sori ke so dabombe logement sociaux dabura de ka di maw ma tisi ka so jugo yere a daburo le oui donc o ba yira ka fo fama fende o ba yira ka fo logement sociaux dabombe fantan de kama mais ni o shara kise o famira malien aya partager de misika ka ni du kuma de am go bi kinye de la ni association ODDL mo fana de namé ko prévu bolu fana bolo ko mun nana shuro ko ma befo ko bina befo donc Tcherno ibado ni so bedi kabini soko damena parce que ibado na ko amanda do soko la mamunu ye angania siri no ye le général Amadou Touré ni ala ka hina ni ba fo ni kerenga olu munu ya hakina si uyas ni jamanadenw ka hinɛ min ye bi an bɛ se ka fɔ o bɛɛ bɔra yen sabu u y'a dabɔ min kama bi an bɛ se ka fɔ k'o bɛɛ tiɲɛna mun na n bɛna ni n ka dalilu ye cogo di i b'a dɔn sarakisɛ minnu sigira a fɔra ni so bɛ di ko commission de bɛ sigi commission kɔrɔ tun kana cikanw commission kɔrɔ ye a ye ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ kɛ a ka baara bɛ kɛ ka so tila ka so tilacogo kɛ so ɲinibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o de don ka ciw kɛ walasa a kɛcogo bɛ ɲɛ cogo voilà donc sarakisɛ ko ni so bɛ di commission de bɛ sigi a wa commission ɲɛmɔgɔ ministre de l'habitat de b'o sigi o ye ministre de l'habitat ka représentant de le président de la commission est le représentant du ministre de l'habitat sariya in de fɔ awɔ maintenant n'an y'an da don commission ko kuma na mais commission yɛrɛ ka rôle ye jumɛn ye o ye article 6 kɔnɔna ye n bɛ article 6 di ma i k'o kalan maliyɛnw k'o lamɛn a ka commission yɛrɛ ka rôle ye i k'o fɔ maliyɛnw ye article 6 ta i k'a kalan. Article 6 les commissions d'attribution des logements sociaux ont pour mission de recevoir les dossiers de demande de logement. Article 6 les commissions d'attribution des logements sociaux ont pour mission de recevoir les dossiers de demande de logement, de procéder à l'analyse et à la sélection des dossiers de demande de logement sur la base des critères établis, d'établir la liste provisoire des attributaires. On va y aller à commission de Kangasiki Flo, dépôt béquet, ni dépôt qui era mamoun be soigné, commission ka baraye ka lajé karsaka dossier may karsaka dossier kay awa commission ni dossier haké retenu commission ni dossier haké rejeté ni ma haké ni sosro ni ma haké ni ma sosro ni commission ka baraye ka liste franyonga kata liste provisoire du ministre de l'habitat ni commission de la ta liste provisoire du ministre de l'habitat ministre de l'habitat au fanabe au licita par communication verbale conseil des ministres là a été fort conseil des ministres là ka fo effectivement liste dira amma o la conseil de soka ayamaria aka liste publié ni de charia de fo mais on be
waati mun na i ko sisan ministre tɛ yen a bɛ taa kunna depuis 2015 ka na bila nin na bi la anw ni ministre min ma sigi a tɛ yen n bɛ n profiter a ka jabaranin kan ka Bacili fo Morali Bacili ya kana siga mun na ka Bacili fo parce que an n'a jɛra baara in kɔnɔna la ka Kalifa Sisoko fo ministre de l'habitat an n'a jɛra nin baara in kɔnɔna la ka Mohamed Mustafa Sidibé olu fo ministre tɛ yen de 2015 ka na bila bi la anw ni min ma baara kɛ ten donc Soko an bɛ se ka dɔ fɔ a la jamana kɔnɔ voilà donc bi ministre nalen an ni ministre sigira an ye fɛn caman fɔ Soko kan ministre kura Burama Kemena an b'a fɔ kɛnɛ in kan an b'a fɔ an ka foli bɛ bila ye an ka foli b'a ye an na kumana fɛn caman kan awa an n'a jɛra ka taa sow fana lajɛ ka taa lajɛ logement sociaux sigibagaw u bɛ degun dɔ de kɔnɔ bi o degun ye jumɛn ye an b'an da don a la dɔɔni k'o ɲɛfɔ attribution laban n'o ye l'attribution de 3743 logements sociaux n'o dira depuis 2019 par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Les 3743 logements sociaux, il y avait eu un dépôt de 24 000 dépôts. Pour 3743 logements sociaux. Au de tuer so basaba yene. Ne basaba bo mwana na to yoni. Ni joli wala ba fa ba ni kemen. Ni basaba bo mwana na to be to ba mwana donni. Kosobe ato to. Ba mwana donni. Ni e bakle ni keme fla fere o la do. So fana fere lo fana kan ka fere. So be ka fere. Mais amanga fere o. Sabu ni e so be ka fere. So be ka fere. Ni e article 2 jatemine. Article 2 ko so en ka dabora akadi malio mun te ka so jo u yere. Ni o shara ki se jatemine kana yebi ko so be ka fere o ba yira ka fo ni shara en ka so sora. O ba yira ko sharia so sora. Sharia so sora. Cogo di ta? Parce que amanga fere o. A fɔra k'a kan ka di maaw de ma. A bɛ ka feere de ya? So feere la. O preuve b'aw bolo? O preuve bɛ a bɛ réseau sanfɛ a bɛ fan bɛɛ a ma dogo mɔgɔ la o. Mais i jɔ sa président yan'an ka taa yɔrɔ jan ne mago bɛ mun na o ye bi ta in fɔlɔ parce que e bɛ ka ko daminɛ depuis a daminɛ. Effectivement. Mais aujourd'hui ne yɛrɛ cɔrɔ mɔgɔ bɛ fɛn kelen na a fɔra ko ntɛnɛn nata in ko turuku dɔ de bɛ yen c'est à dire que so dɔ de bɛ yen ko o turuku bɛ ka kɛ k'a ti ka taa ko attribution ti ka k'a kɛcogo an y'a ŋunuŋunu kan mɛn aw minnu ye association anw ye min mɛn n'a tila aw nakun de kɔni ye walasa k'o éclaircir effectivement o ko bɛ cogo di cɛba anw ye min mɛn an y'a mɛn k'a fɔ ko ntɛnɛndon k'u bɛna remise de clé kɛ ani k'u b'a fɛ ka deuxième tranche fana di an ye nin dɛmɛ mais maintenant pour que an ka se ka baro in kɛ ka wasa an b'a ta kelen de o ye jumɛn ye remise de clé yɛrɛ ye mun de don a kɔrɔ ye mun ye o ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o dɔn remise de clé bɛ kɛ ni lahalayaw jumɛn ye maliɲɛnw k'o dɔn remise de clé kɔrɔ ye mun ye remise de clé kɔrɔ ye de minnu ye so sɔrɔ a sarali bɛna daminɛ sabu de bɛ fɛn bɛɛ la o minnu ye so sɔrɔ o sarali de bɛna daminɛ o sarali de bɛna daminɛ ni remise de clé kɛra o de sarali bɛna daminɛ maintenant sarali fana tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ minnu bɛ so ninnu kɔnɔ o fana ni hakɛ dɔ de ka kan o hakɛ ye jumɛn ye n'i ye so di maa ma i bɛ ji d'a ma i bɛ courant d'a ma i bɛ sira d'a ma i bɛ sugu d'a ma i bɛ dɔgɔtɔrɔsow d'a ma a mako bɛ fɛn fɛn na n'an kama infrastructure sanitaire i b'a bɛɛ d'a ma mais o tɛ anw fɛ yen bi o tɛ tabakɔrɔ o tɛ tabakɔrɔ sira tɛ yen donc o ye gɛlɛya dɔ de ye o gɛlɛya donc n'a fɔra ko kana remise de clé kɛ o condition kɔnɔ a bɛ na ni gɛlɛya de ye munna a bɛ na ni gɛlɛya ye sabu waati min na so ninnu dira anw ka jɛkulu de wulila ne yɛrɛ b'a ɲɛmaaya an taara Kati o kɛra coup d'état dugusɛjɛ ne yɛrɛ ni jaw ni Asimi an sigira kɛnɛ kan an kumana n y'a ɲini u fɛ a don y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka taa Kati dɛ mais anw taara o b'a sɔrɔ gɛlɛya b'an kan k'a ɲini u fɛ anw kɔni ala y'an garijɛgɛ sow la mais so ninnu ma ban dɛ so ninnu ji t'an bolo courant t'an bolo sira t'an bolo ji t'an bolo sugu t'an bolo dɔgɔtɔrɔso t'an bolo a don kama sɔrɔsiw ye maa minnu bɛ ka so ninnu baara n'o ye office malien de l'habitat mɔgɔw ye k'a ɲini u fɛ u ka baara ninnu kɛ fɔlɔ u ka sɔrɔ ka tigɛli daminɛ an b'o san 2 de la bi o baaraw de ma se ka ban an bɛ don min na i ko bi o de ma se ka ban o ma ban sabu mun na k'a daminɛ o don na ka na bila bi la sira tɛ yen k'a daminɛ o don na ka na bila bi la maaw yɛrɛ de u yɛrɛ mɔgɔninfinw yɛrɛ de so sɔrɔbagaw yɛrɛ de u ka compteur ta u yɛrɛ ye ji ni courant école so tɛ yen école so privé de bɛ yen
fantan sigiyɔrɔ kɔni école publique de kan ka ye o mais école privée de bɛ yen an ka sugu t'an bolo dɔgɔtɔrɔso t'an bolo sira t'an bolo an ka sirabaw dɔw bɛ yen dɔw kɛlen don ka ala minɛ ka taa so jɔ a cɛmancɛw la donc o ye gɛlɛya dɔ de ye maa mun ma lafiya a ka sigida la fɔlɔ maa mun wulila ka taa ɲini jamana marabagaw fɛ k'a fɔ an ma labɛn so in sarali ma a waati donc n'a fɔra ko o baaraw ma kɛ o waatiw kɔnɔ bi n'an y'a mɛn k'a fɔ ko sarali bɛna daminɛ donc anw bolo jigilatigɛ don le fait que ko ma k'a kɛcogo la donc o b'a yira k'a fɔ ntɛnɛn ta in man ka kɛ quoi ne ka kuma b'o de yira ne ka kuma b'a a man ka kɛ ten sabu mun na don min na anw bɔra Kati ka taa ɲini fanga fɛ u ka OMS mɔgɔw deli an ye u ka baara ninnu kɛ fɔlɔ u ka sɔrɔ ka tigɛli daminɛ o kuma fɔli kana bila bila baara de ma kɛ je pense que aw ye kunnafonidilaw ye aw bɛ se ka wuli aw bɛ se ka se taba kɔrɔ aw bɛ se ka taa mɔgɔw ɲininka aw bɛ se ka taa yɔrɔw lajɛ n'a sɔrɔ sira bɛ yen n'a sɔrɔ sugu bɛ yen n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen n'a sɔrɔ maninfin yɛrɛ de b'u ka ji to o yɔrɔ o man ka kɛ sabu n'i ye so di maa ma i bɛ ji d'a ma i bɛ kuran d'a ma i bɛ sugu d'a ma i bɛ dɔgɔtɔrɔso d'a ma a mako bɛ fɛn fɛn la a ka sigida kama i b'o d'a ma mais o t'anw fɛ yen o ye gɛlɛya dɔ de ye n'o tun baara tun kɛra k'a fɔ ko tɛnɛndon k'u bɛna tiledi kɛ an tun bɛ bɔ k'u kunbɛn an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc o ye remise de clé ka yɔrɔ ye oui mais attribution ninnu u bɛ ka kɛ légalement voilà donc attribution yan'an ka n da don attribution ko la n bɛ n da don commission ko de la rapidement parce que temps ba t'an bolo bi parce que commission ye mun de fɔ a fɔra ko ni so bɛ di ko commission de bɛ sigi awa ni commission sigira ni commission ye rapport di ni commission ye rapport di c'est l'article 18 qui le dit n b'a fɛ i ka article 18 kalan ne t'a kalan dɛ e ka kalan maliyɛndenw k'a mɛn quoi parce que ni n yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka faamuya cogo sugu la n b'a fɛ i ka article 18 filɛ i k'a kalan o ye mun de fɔ le dépôt du rapport de fin de mission qui doit intervenir dans les délais prescrits dans la décision fixant la liste nominative des membres des commissions consacre la fin du mandat de la commission. O kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ tɛmɛnen in na an ye dili laban mun kɛ les 3743 logements sociaux n'o ye dili laban ye inspection des domaines et des affaires foncières rapport bɛ di olu de ma commission ka rapport olu y'a ɲini commission tɛmɛnen in fɛ u ka rapport di c'était normalement le mardi 9 avril 2019 le mardi 9 avril 2019 u y'a ɲini commission tɛmɛnen in fɛ u kana ni rapport donc u b'a yira k'a fɔ le mardi 9 avril 2019 kana bila bi la commission tɛ yen charia de côté ne m'a fɔ article 18 de côté voici la lettre de l'inspection des domaines et des affaires foncières transmis à la commission d'attribution des logements sociaux à lettre flémée. Nous lettre d'accord. Voilà. Donc pour te dire que donc on la commission T, on le ministre n'allait à la commission de sigi. Commission kan sigi. Donc on va y aller légalement. Voilà. Donc la commission sigira académie malien munu an ka fote. Académie malien munu. Aka ke cogo munu be kon mali kono ani munu be mali ko kan. Akadi faso de nyum mi ka su nyini e ka nyini. Mais Zeyna ta kemme cogo di bo nyefo rapidement. Tɛmɛnen in na minnu y'a jɛ 2019 attribution minnu y'a jɛ n k'i ma il y a eu 24 000 postulats au 24 000 la maa minnu y'a jɛ n'i ye 3 000 bɔ a la les 21 000 et quelques u b'a fɛ ka Zeyna ka tɔmɔtɔmɔni de kɛ olu la ka so d'olu ma o t'a kɛ cogo ye sariya ye min fɔ a fɔra ko so attribution de bɛ kɛ maaw de bɛ taa dossiers bila minnu ma fɛ ka so ɲini 2019 kana bila bi la maa minnu y'a jɛ 2010 i b'a sɔrɔ maa caman sara i b'a sɔrɔ dɔw tun y'a laɲini a waati u bɛ so ɲini mais i b'a sɔrɔ bi a man d'u ye donc o sira kɔnɔ n'a fɔra ko ka taa jaabi bɔ o kɔnɔ ka na o jaabi di mɔgɔw ma a tɛ bɛn i b'a sɔrɔ tɛmɛnen na 2019 i b'a sɔrɔ dɔw tun ma so ɲini mais bi a ɲinini ka d'a ye donc c'est pourquoi à chaque fois ni so bɛ di dépôt de kan ka kɛ académie malien min ye ka ɲini misali la n bɛ exemple kelen d'i ma c'est comme par exemple le concours de la police maa min ye polisi concours ɲina misali la n'a m'a jɛ n'a y'a jɛ ni polisi concours wɛrɛ bɛ kɛ o tuma polisi b'a wele dɔrɔn ka tenue de don a la wa concours wɛrɛ de bɛ kɛ o concours wɛrɛ de bɛ kɛ donc e fɛn k'a fɔ concours wɛrɛ de ma kɛ dépôt wɛrɛ de ma kɛ dépôt de kan ka kɛ dépôt de kan ka kɛ ka commission kura sigi ou bien ni commission ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ reconduit commission kɔni de kan ka sigi commission bɛ sigi
a ka di maliyɛn minnu ye u ka dépôt kɛ u bɛ dépôt kɛ a ka di maliyɛn minnu ye ka so ɲini olu ka ɲini maintenant commission bɛ baara kɛ ni commission ye baara kɛ ni commission ye fɛsɛfɛsɛli minnu kɛ o jaabi de so sɔrɔbagaw ye a bɛ kɛ ten o de ye sariya in de fɔ. Vraiment, merci beaucoup, M. Touré. Ami faut qu'il voit. Donc, Mali a bora kan mais donc M. Touré ka fɛn fɛn ka fɔ ko bɛ ka kɛ cogo mun na. Nin t'a kɛ cogo ye. Nin t'a kɛ cogo ye. Ce n'est pas la procédure. Ce n'est pas la procédure. O tɛ wa? Donc, o b'a yira k'a fɔ ntɛnɛn so minnu bɛna di ntɛnɛn nata in jate kan ka k'a la yan'a ka di mɔgɔ ma. O tɛ wa? Bon, anw ye organisation anw ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ lafasali kɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la. Jamanaden bɛɛ tɔgɔ la. Département y'a anw ɲininka nin question parce que an welela ka an ɲininka so in di cogo la k'u b'a fɛ ka sow di mais an y'a yira département mɔgɔw la k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'an fɛ an ka sigida la fɔlɔ n'o ye jumɛn n'o ye sirako ye n'o ye jumɛn n'o ye jiko ye n'o ye jumɛn n'o ye sirako ye n'o ye jumɛn n'o ye infrastructure sanitaire ye ani ministre yɛrɛ taara kɛnɛ kan a yɛrɛ a bɛɛ ye kɛnɛ kan a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant ni so fana bɛ di so ka di commission ka sigi minnu kan ka don commission kɔnɔ awa cɛ dɔn n bɛ article 12 f'i ye article 12 ɲini k'a kalan article 12 ye min fɔ commission tɛ dɔwɛrɛ commission ye jɛkulu de jɛkulu min bɛ sigi ka dossier fɛsɛfɛsɛ minnu ni so ka kan ka d'u ma mais article 12 ko e cɛ dɔn n'a y'i diya i bɛ se ka don commission kɔnɔ ka taa baara kɛ a kalan article 12 kalan n ye n ka lamɛn. ayi non n'a bɛ yen ka ban a banna. ayi n b'a fɛ i k'a kalan article 12 in kalan. non a bɛ yen ka ban an ka taa an ka continuer. article 12 de don fɔ l'article 12 je vais l'ouvrir pour que tu puisses comprendre. Article 12 ye mun de fɔ. D'accord donc hali bi an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka partager kosɛbɛ mun b'a to kumakan ninnu a bɛ se ka l'article 12 dit les commissions d'attribution des logements sociaux peuvent s'adjoindre toute personne en raison de ses compétences o b'a yira k'a fɔ ni e cɛ ninnu ni n'a sɔrɔ i bɛ se ka commission baara kɛ sariya ko k'i ka don a kɔnɔ sariya de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ sariya a filɛ nin ye. a tɛ tɛmɛ nin kan n bɛ ɲɛsin hali bi e ma monsieur Jara Jara tari baasi t'i la an bɔra ka président ka kɔrɔfɔ président ye caman fɔ maintenant so minnu bɛna di parce que ne yɛrɛ y'a fɔ sura n ka kuma na n t'a dɔn n'i y'a lamɛn n ko an tɛna sunɔgɔ weekend in na parce que a ka d'anw ye ka tiɲɛ sɔrɔ n t'a dɔn n'i y'a faamuya a ka d'an ye tari so minnu n'a bɛ ka di jamanadenw ma est ce que a bɛ ka k'a kɛcogo la wa an ka wulikajɔ ye o dɔrɔn de n'a bɛ ka k'a kɛcogo la an b'an da bɛɛ bɔ a la o la n k'an bɛ weleli bila association bɛɛ ma minnu bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ aw de kɛra maa fɔlɔ ye surɔ émission bannen minnu fɔlɔ sera k'an ka maaw sɔrɔ k'a bɛ fɛ ka na ko jaabi bɔ bolo a ko la donc maintenant lundi nata e yɛrɛ fɛlɛ ye mun y'a ko la so ninnu e bolo a kan ka di yan ou bien a ko kan ka kɛ cogo jumɛn. bon cɛ dɔn président ye kuma in belebele bɛɛ fɔ ka ban sariya kan ka so di cogo min na président da sera kuma dɔ ma so in vraiment anw ma jikunya la chez nous en l'organisation nous on s'est différé dans cette affaire là. aw t'a ko la. on t'a la parce que anw ka jate kɔnɔna na a ko ma kɛ tiɲɛ kɔnɔna na a ma kɛ bonya kɔnɔ. a ma kɛ tiɲɛ kɔnɔ. a ma kɛ tiɲɛ kɔnɔ a tɛ ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ. a ma kɛ bonya kɔnɔ. a ma kɛ bonya. n'o de fɔ. n'o de fɔ a ma kɛ bonya kɔnɔ parce que aw yɛrɛ filɛ nin anw wulila ka taa ministre fɛ f'a ka bureau la problème fɛn fɛn bɛ yen ka taa bɛɛ ɲɛfɔ a ye sira tɛ yen so minnu dira depuis 2019 fo sisan nɔ siraw ma bɔ jiw normalement office de kan ka ji d'i ma ji ni courant i kan ka mun sara la wa 1,200 ani t'a dɔn 100 en tout cas ça doit pas dépasser 12 500. 3125. voilà i kan ka mun sara ji ni courant na mais mɔgɔ minnu yɛlɛmana u y'u ka dɔw taara u ka ji ta 20 000 dɔw y'u ka courant ta 45 000. wa mugan yɛrɛ b'a 45 000 bon an ko a y'olu bila u ka droit kɔnɔ minnu voilà minnu taara ji ni courant ta a y'u ka wari tɔ sigi u ma donc aw ka ji ni courant se bɛɛ ma ni bɛɛ ye ji ni courant sɔrɔ siraw bɔra y a pas de problème prélèvement ka kɛ problème t'a la parce que prélèvement mun bɛ kɛ a bɛ dɔw fana permettre so wɛrɛw ka jɔ ma yɔrɔ ka loger kɔnɔ anw bɛ o de kama anw tɛ mako la o tiɲɛ non anw bɛ yan jamana ko de la on est là pour défendre la population sinon anw tɛ anw yɛrɛ kama sinon ne bɛ so kɔnɔ ale bɛ so kɔnɔ anw tilalen don aw bɛ a ka k'a kɛcogo la. a ka k'a kɛcogo dɔrɔn an b'o de kɔnɔ Allah. bon o mun bɛ ka kɛ o de kɛlen bɛ problème ye bi ni ye se kɛ dɔw ye bi an tɛ fiɲɛ yɛrɛ sama munna tan. non mais parce que tiɲɛ non k'a ti di tiɲɛfɔla ma ka go jamana in de kɔnɔ bi les gens n'aiment pas la vérité n'o tɛ foyi tɛ anw ma min fɔ ministre ye tiɲɛ non ministre nalen ne ko président ma n ko président non n ko sisan n ko baara bɛna kɛ n ko nin ministre in n ko nin bɛna baara kɛ non mais tiɲɛ non e y'o fɔ président. ne y'o fɔ président ko Jara. Burama Kɛmɛna don an ye ɲɛɲini k'a ko baarakɛla don dɛ. voilà ne yɛrɛ approche o ko ma ko non ko nin cɛ in ko baarakɛla don mais non franchement par la fɔlɔ jigi bɔ parce que anw ye diɲɛ kuma o kuma fɔ ministre ye a kelen tɛ yen k'a ye mun b'a sara fɔ kuma o kuma b'a da
bɛ so di n k'ale fɔra dɔ de kɔ mais minnu m'a di parce que baaraw bɛ minnu ma kɛ o de y'a to n ma se k'a di mais e bɛ na bi n b'a di mɔgɔ t'a la mɔgɔ tɛ maliyɛnw na je fais ce que je veux ministre ka kɛwale bɛ ko de yira anw na mɔgɔ t'aw la an ka sara t'aw la mun ka di n ye n b'o de kɛ bon jamana in dun ye bɛɛ de jɛ koyi maa kelen ta tɛ wa se tɛ maa si ye se bɛ ala de. D'accord Jara maintenant kɔrɔfɔlama jumɛn bolo président yanni ne ka n ta fara a kan ka ɲɛsin faamaw ma ka ɲɛsin an ka président de la transition ma ka ɲɛsin docteur Sogɛl Kokala Mayiga ma k'a fɔ hali bi ministre yɛrɛ u ka wuli k'u cɛsiri u kana to jamana nin ko in kana tiɲɛ c'est pas bon an bɛ an ka jamana ma donc ni fura mun b'a la n'o bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na e ka kɔrɔfɔlama ye jumɛn yanni n ka n da don kɔrɔfɔlama na kunnafoni dɔ bɛ yen n b'a fɛ jamanadenw ka dɔn o ye jumɛn so yɛrɛ ma deli ka di ni fantanw ka hakɛ ma di a bɛ di fufalaki a tɛ sara cogo jumɛn ta non ma deli so ma deli ka kɛ cogo di ni so bɛ di hakɛ dɔ bɛ yen o bɛ di fantanw ma maa mun se tɛ maa mun ye k'a sara a bɛ d'u ma fufalaki anw t'o kalama koyi maliyɛnw a ye nin yɔrɔ partager a ye nin partager k'an ka sariya bolo ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'o taabolo la ko so kan ka di fantanw ma se tɛ maa mun ye fufalaki k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ bɔ ne ka kuma tɛ dɛ o de ye dɛli mɔgɔ de ko ten an y'a fɔ ok Thierno ne ka kuma tɛ dɛ gafe ka kuma a kalan filɛ gafe article 33 a kalan a ye jumɛn de fɔ disposition particulière chapitre 5 article 33 dans toutes les opérations de logements sociaux un pourcentage de logements est réservé aux personnes démunies répertoriées au niveau des services du ministère en charge du développement social. Ces pourcentages et les modalités d'attribution seront précisés après avis du gouvernement par un arrêté du ministre chargé de l'habitat. Donc il y a les logements sociaux là dans les normes. So biduru de kan ka di fantan non laban mun dira o hakɛ o pourcentage o tun ye 50 de 35 o tun bɛ tabakɔrɔ 15 o bɛ kati ka di tɛgɛ jɛ de ma se tɛ maa min ma cogo di fo commission de ka sigi commission de b'o boliboli kɛ yan commission ka baara dɔ don i y'a faamuya mais a bɛ dɔn cogo di ko kusi tɛ karisa se tɛ karisa mais maliyɛn si bɛɛ dun bɛ kisi bon a fɔra ko administration territoriale de b'a répertorier. Donc moi je pense que kabini ATT tile bɔra la kabini o waati bɔra la parce que ATT tile la an ye mɔgɔw ye so d'u ma fufalaki fantan u bɔra ka jamana fo mais kabini o waati bɔra la ka na bila bi la an kɔni m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko so dira maa ma fufalaki an m'a ye mais kama sɔrɔ a sariya bɛ yen mais mun na t'a appliqué kuma bɛ yen de o. aw m'a ye a ka ɲɛɲinini na. an ka ɲɛɲinini na mais an y'a sɛbɛn furaw ye. K'a fɔ ko tɛmɛnen na ko 50 tun kan ka di fantanw ma an y'a sɛbɛn fura ye mais a dira fantan jumɛn de ma an m'o ye o. an y'a ɲɛɲini fana an m'a ɲɛsɔrɔ. an m'a ɲɛsɔrɔ. an y'a hali ministre ɲininkali kan an y'a kuma se fo ministre ma. an b'a fɔ ko fantan kelen yira o la. an ka kelen yira na kelen ma se ka yira. kelen dɔrɔn ka bɔ k'a fɔ ko so dira ma Fufalaki tabakɔrɔ t'a gosi t'a sɔrɔ. a tɛ yen. a tɛ yen. a sariya filɛ nin ye. mais aw y'o dɔn est ce que aw donna du bɛɛ kɔnɔ k'a lajɛ. non mais a b'a ko kɛ cogo di. minnu kan ka di an y'olu ɲininka olu ma se ka yira n na. jɔnni kan ka yira aw la. commission. olu ma se ka yira. an ye commission ɲininka. olu ko di k'a tɛ yan. olu ko fantan 3 de sɔrɔ la. fantan 3. tɛgɛjɛ 3 de sɔrɔ la k'a kun kan ka di olu ma. an ko bon a y'o 3 yira n na. o ma se ka yira. bon maintenant so 40 na n'i ye 3 bɔ a la joli bɛ to 50 n'i ye 3 bɔ a la joli bɛ to. a tɔ tɛ to 40 ni 7. o so 40 ni 7 o bɛ min. o fana ma se ka yira. tɔn an dun tɛ sɛgɛn dɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka baara dɔ wa an b'a ɲɛɲini san 20 ɲinɛ an b'a ɲɛɲini. ah oui. donc ni de kɛra. Thierno an tɛna se ka nin kuma in fɔ yan ka ban bi n'o tɛ n'an y'a ta sini ma sɔrɔ yan. Thierno ne ka kuma ye min ye dɔrɔn k'a fɔ an ka autorités ye Mali autorités ye k'a f'u ye dɔrɔn ko fanga yɛlɛma mun kɛra kɔsa in na ni malidenw bɔra n'a bɛ hakili jigin M5 RFP la. oui M5 RFP. ni clé di in kɛra ni remise de clé in kɛra o kɔrɔ ka fɔ nafa ma ye coup d'état la. ni kuma ba i da kɔnɔ dɛ. bɛ ka tiɲɛ de fɔ. cogo jumɛn. ni clé di in kɛra ntɛnɛn. n'a kɛra ntɛnɛn nata in. n'a kɛra o b'a jira k'a fɔ jamanadenw mago tun bɛ jɛlenya mun na a ma kɛ ten.
Tierno. Mais Tierno, mais article ou bien air ou kalaw. On est au kalansa unga. O ba yira ko ina fama ko la. Na fama ya la. Oui, mais Tierno, kela kira mun kama. Ka yelema do ko la. Mais est-ce que Ali Ibeka fona ka nyona ke? Ali Ibeka mani nyona ke. Billahi Ali Ibeka mani nyona. Anaka kobe. Sidi ma ya ka nya fuila. Mais Ali Ibeka ka ministre ma fona. Non ko ka do awi ko ka jeke. Ay Allah jo au sein du gouvernement même. Ou ka ila jeka ko ka jeke fada. Parce que nous avons ministre qui dit tout comme ça. Et puis tu n'as pas faut être dit il va donc avoir besoin de aller mourir tout quoi. Al sali mourir tout donc. Nere ninga ta do abina fun dini ta lo muye. Abina dini di ko muye. Parce que nous le sodi. Ah de comment dépôt que pour que ka dépôt que il bi ka dossier de label katanai. Dossier mana label katanai. Il bi ta dossier di office mo ko mo wa fro mo ko bi tana yoro muna. Olu bi ka dossier fait ka lajɛ na kan karisa i ka dossier kaɲi i bɛ 1000 di u sɔrɔ ka récépissé d'i ma bon o dossier in kɔnɔ i b'a sɔrɔ wari dɔ bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko caution peut-être dɔ F3 bɛ taa fo 76 jate la F4 o fɔ 2,200,000 ye i bɛ t'o sara banque la banque b'o papier mun d'i ma o bɛɛ bɛ kɛ dossier kɔnɔ donc sini ta k'a bɛna di ne t'a dɔn sini desa sini ngena sa sini ngena ta min bɛna di ne t'a dɔn a bɛna di cogo min na quoi wari ma sara mɔgɔw ma wari sara dépôt ma kɛ déposé wari ma sara mais wari ma sara mais depuis 2018 wari o bɛ jɛn ka wari sɔrɔ banque la sisan depuis 2018 minnu m'a sɔrɔ san t'a sɔrɔ bɛɛ i ka wari ta ka taa ni i postulera n'i m'a sɔrɔ i ka 2,50,000 ani F3 300 bon sariya fana ye min fɔ bon aw bɛna dossier di aw bɛna a d'olu ma wari tɛ yen Tierno sariya fana ye min fɔ o kan c'est-à-dire i ka caution n'a bɛ banque kɔnɔ n'i magara la ka ban n'i y'a retiré la banque doit écrire à la commission pour dire que telle personne a désisté, a pris ses sous, donc il n'est plus partant pour le logement. Mais est-ce que la situation qu'elle est là, c'est ça le problème. Donc l'organisation se désolidarise de l'événement, totalement. Total. Purement et simplement. Ah oui. Pour la première fois. On se désolidarise. En tant la bi, en tant la Chine. Parce que wa ni mɔgɔ min b'a la fana ni tɛ Hein? ah oui c'est clair voilà. Donc on hakili la an ka jamana ɲɛmaaw tulo b'an na n'u tulo t'an na n'u kɛrɛfɛmaa min tulo b'an na u ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka ɲɛ f'u ye ko dɔ bɛ dugu la a man ɲi a kana a ko ka ɲɛɲini k'a tiɲɛ dɔn parce que aw bɔra ka kuma min fɔ sisan mais c'est très grave. o taa ni président ye ka taa humilier de c'est très grave. cogo di mais i se ka taa ni jamana ɲɛmaa in yɔrɔ la ko mun ti ka kɛ tiɲɛ ka ti ka kɛ namara ko ka yugu ko ka taa ni président ye ni mɔgɔ taara kula la yen o tɛ k'a dɔgɔya est ce que Assimi di nin ka kan a jara ci bɛ ka kuma ba fɔ nin na dɛ. ah mais c'est clair Tierno parce que n'a taara il y aura trop de mécontents cogo di mais Tierno foyi man di ye wa o ka di dɛ. mais e y'a ɲini sara yali i m'a sɔrɔ cogo min na sira tɛ yen a sigibagaw sira t'u bolo dɔgɔtɔrɔso t'u bolo sugu t'u bolo ekɔliso t'u bolo foyi t'u bolo sira tɛ yen Tierno i bɛ ka sira foyi tɛ yen sugu tɛ yen sugu tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ani si tɛ yen hali balon tɛ a si tɛ yen hali an ka CESCOM feere la a si tɛ yen a bɛɛ kɛra so yan. an ka CESCOM u y'o feere pharmacien dɔ ma o taara ko bɛ t'o jɔ an de bannen an n'o bɛ tribunal la an ka CESCOM koyi u b'o fana feere même les espaces u b'o feere pour te dire que i t'i miiri diɲɛ kokoro si la mun tɛ ka kɛ fiyewu an ka CESCOM koyi an ka CESCOM Tierno bon ni ne ye tiɲɛ a feerela tiɲɛ wɛrɛ tɛ nin an k'a tɛ feere i b'a dɔn a tigi taara polisi la ka taa soit fimi kɛ i y'a faamuya u y'a bila ka taa comme système la ni procureur n'a ka procureur tɛ walahi kuma minɛ k'an datugu a taara ye papier minɛ a y'a lajɛ a ko mais n bɛ kɛ cogo di ka titre bɔ titre kɔnɔ le procureur même a dit ça. le procureur même a dit ça k'an ka bila ka taa ko n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan k'u b'an bɛɛ minɛ k'an datugu k'an ka yɔrɔ bɛɛ feere procureur ka kuma de ye a don et puis an b'o fɔ ministre ye ko non k'olu tɛ problème ye k'an ka t'u bolo k'an n'u ka jɛ ko privé ninnu an ka t'u k'an ka yɔrɔw utiliser et puis an n'u ka bɛn dɔrɔn o ye ministre ka kumakan ye ce qui veut dire que ministre n'a ye ko o ko kɛ a tɛ kun kɔnɔ a tɛ ban ne kɔnɔ non c'est fini moi a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan an bi hali bi jamanadenw fo ka wale an b'aw yɛrɛ fo ODDL mɔgɔw an ka foli bi s'aw ma Jara an b'i fana fo n bɛ segin kɔrɔfɔ kan nin kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan kuma banna yan yɔrɔ in na. Tierno kuma ma wɛrɛ ne b'a ɲini fɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ anw ta in kɔfɛ
n'u b'a fɛ an wele an bɛna plateau kelen kan c'est les échanges an bɛ kuma ni sariya don an bɛ sariya bɔ ka da an bɛ sariya bɔ ka da non an ye fɛn jumɛn débat contradictoire u kana an bɛ sariya bɔ ka da an b'a ci ka da ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ yan kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ o mais Thierno ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'a bɛna mun e bɛ se ka maa lamɛn nin kɔfɛ tuguni a tigi bɛna mun f'i ye. D'accord, bon. Il n'y a pas de problème, quel qu'en soit, et Misegaka, envie à Bekama, on verra. On va la dire, Alibi, Nambi, parce que l'association Wara ou Chama ou Lili Kabina, Nanzira, Tosoro, parce que nous, des fois, on est impartial, Misegaka, on fait Jamonadunga Kotina. On m'a dit, Albi, on a femme fait. Ko Kotina, ni Kosobe, ou Wujo Koina, Oyum Voni, a Kobi Chokoti, Ngalo Balawa, Tiabalawa, Kaseka, Koseka Seka Katon, ou des Angles, la chou, à l'éclé. Mali on chorno ka furi bisi awma ka fo alibi jamana ala ka dia ala kan be kelema ala ka tiɲɛ bangi ambe beka blala mun ba to ni koin a tiɲɛ na ngalo be se ka do kosobe ka tɛmɛ ni beka cogo min na an b'aw yɛrɛ fo an bɛ ODDL barakɛla bɛɛ fo an ka foli bisi aw ma ka jɛkulu bɛɛ fo ni ko ninnu na an b'a fɔ alibi ala k'an bɔ su la merci à toutes et à tous a k'an bɛ waati wɛrɛ. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawal de don yarawal la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jate minɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawal la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛnɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce. Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Merci. Je me rappelle, parce que moi, je suis là, je suis là, ok. On a fait encore, on a fait un l'histoire de service à la baraille de la Calana, et la musique à Pana, la Sigala Chubam, la C, la formation K, je ne sais pas. Double Sénat.